बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान ख़ान की रैली से वो भरम भी टूट गया जो इस बात पर कायम था कि इमरान के एजिटेशन में तो लोग नहीं निकलते, लेकिन इसके जलसे और जुलूसों में निकलते हैं। इतना मायूस कुन जुलूस था कि उसकी तशरीह करते हुए भी अल्फाज नहीं मिल रहे कि जब ये जुलूस रस्ते में था तो किसी भी जगह 1500 और किसी जगह 2000, इससे ज़्यादा इस रैली की तादाद नहीं बढ़ सकी। और इस पर एक तबसरा यूँ भी किया जा सकता है कि ये सारी रैली इतनी थी कि अगर पुलिस चाहती तो ये सारे के सारी रैली को गिरफ़्तार करके 10-15 पुलिस के जो ट्रक होते हैं, प्रिजनर्स वैन होती हैं, उनमें बंद करके ये ले जा सकती थी। इतनी छोटी रैली थी और इतनी तेज़ी से इसने सफ़र किया कि दाता साहब पहुँच के दम लिया और दरबार के बाहर जो जलसा हुआ उसकी हाज़िरी भी इंतहाई मायूस कुन थी। हालांकि दाता दरबार का चौक वो इलाका है जहाँ एक अगर मदारी भी खड़ा हो जाए, मजमेबाज वो जो शोबदाबाज होते हैं वो खड़ा हो जाए तो हज़ारों का हजूम हो जाता है। वो इस जगह ही ऐसी है क्योंकि सारे पाकिस्तान से, सारे पंजाब से ख़ास तौर पर हर रोज़ लोग वहाँ दुआ करने के लिए आते हैं और फिर इस वजह से वहाँ ठेले भी हैं, रेहड़ियाँ भी हैं, खाने पीने के स्टॉल भी हैं और देगें पकती हैं, मज़दूरों का भी हजूम रहता है। इस सारी कोशिश के बावजूद दाता साहब का जो इज्तिमा था वो भी मायूस कुन था। इमरान ख़ान ने बहुत मुख्तसर खिताब किया और इस रैली की खिफ़त मिटाने के लिए, इस रैली की नाकामी की खिफ़त मिटाने के लिए, जिसे रैली कहना तो ठीक नहीं था लेकिन हाँ, उसे अलबत्ता रैली का जनाजा कहा जा सकता था। तो उसकी खिफ़त मिटाने के लिए इसने फिर अगले इतवार जलसे का ऐलान किया है। जो इतवार आ रहा है उस रोज़ PSL का फ़ाइनल भी है और उसी रोज़ इसने जलसे का ऐलान कर दिया है क्योंकि ज़ाहिर है इसका जलसा बहरहाल भर जाता है और वो इस जलसे की वजह से इस रैली की जो खिफ़त है इस पर वो मिट्टी डालने में कामयाब हो जाएगा। ये उसकी तवक्को है। अब देखते हैं जलसा कितना बड़ा होता है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इसका जलसा रैली से तो बहरहाल बड़ा होगा, लेकिन जितना जलसा इसका होता है उतना जलसा अब नहीं होगा। इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से इमरान ख़ान की शोहरत पर दाग लगा है और इसमें ये बात भी शामिल है कि लोगों ने पिछले पूरे महीने ये ड्रामा देखा, 1.5 महीने से कि ये अदालतों में नहीं जा रहा, अदालतें बुला रही हैं, ये कभी किसी अदालत से ज़मानत लेता है, कभी किसी जगह ट्रक भेजता है और इसके वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल हो जाते हैं, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया जाता है। और आज भी आपने देखा कि वो PTI के 2-3 रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो केस बने हैं, ख़ास तौर पर लाहौर के मर्डर के हवाले से भी, तो उन केसों पर कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहली मरतबा देखा है। इमरान ख़ान की कैफियत क्या थी वो आपने उसकी वो छोटा सा क्लिप चंद सेकंड का देख लिया होगा जिसमें वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठ कर पहले दाएं देखता है जुलूस की तरफ, फिर बाएं देखता है, फिर उसका चेहरा जो है वो आप देखिए, मुलाज़ा कीजिए, उसको दोबारा देखिए कि उसके चेहरे पर एक हैरत है, एक परेशानी है, एक खिफ़त है और एक बेयकीनी है कि ये क्या हो गया, मेरे जुलूस में इतने कम लोग। और नाज़रीन के सफ़र यानी उससे आगे बढ़ चुका है जो सफ़र इसने पिंडी में वज़ीराबाद वाले मार्च के और उसके बाद पिंडी में जलसे के बाद किया था, जहाँ बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन इसके साबका जलसों के मुकाबले में वो आधा भी नहीं था। तो इसकी मज़ाक़ खेज़ नाकामी पर बड़े बड़े मज़ाहिया तबसरे हो रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और उसके हवाले से मैंने एक और इंकिशाफ भी करना है। ये चौधरी वसीम अज़मत साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि धुतकारे हुए गिरोह की नौटंकी रैली लाहौर में फलाप हुई, रबवा से धुआं उठा, लंदन से आहें बुलंद हो रही हैं, आज शब बद्दुआओं की रात है। तो नाज़रीन, ये तो एक तबसरा था और इस तबसरे में ख़बर थी और ख़बर जो मेरे पास है वो ये है कि कादियानी जमात की अमेरिका चैप्टर जो है, कादियानी जमात का जो अमेरिका चैप्टर है, जो इनकी कादियानियों की दौलत का सबसे बड़ा ज़रिया है क्योंकि वहाँ इनके लोग बहुत अच्छी तरह सेटल हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कारोबारी तबका है, कारपोरेट फर्में हैं इनकी और कई तरह के ऐसे ओहदों पर जो लोग फायज़ हैं कि जहाँ से ये खूब दौलत कमाते हैं। और इन्होंने पिछले महीने के दौरान अमेरिका की कादियानी जमात की तरफ से तहरीक इंसाफ को भारी फंडिंग हुई है और ये फंडिंग गैर कानूनी तौर पर हुई है, हुंडी के ज़रिए हुई है।
बैंकों के ज़रिए नहीं हुई, क्योंकि अगर बैंकों के ज़रिए होती है तो एक तो ये चीज़ पकड़ाई में आ जानी थी, और दूसरा ये है कि डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा होने थे जिसका पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा होता, लेकिन ये उन्होंने हुंडी के ज़रिए की। इसके बावजूद इदारों को और हुकूमत को पता चल गया है कि कादियानी जमात इतनी मुतहर्रिक क्यों हो गई है। फंडिंग बज़ाहिर तो ये यही लगता है कि इंतखाबात के लिए वो फंडिंग दे रहे हैं। और नाज़रीन, इसी कादियानी जमात का तज़किरा करने से पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि तालिबान ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने तमाम वर्करों को एक तहरीरी हदायतनामा जारी किया है, जिसमें ये कहा है, नंबर 1 तो उसमें ये कहा है कि हम पोलिंग स्टेशन पर हमले नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे वो आगे वाज़ेह हो जाएगा। और कहा है कि हाँ, आप सबकी ज़िम्मेदारी है, ये टीटीपी की हर वर्कर की ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ ये है कि वो पीटीआई को वोट दे, बल्कि उसके उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी भी बनाए। अब वोट देने की बात तो समझ में आ गई, कामयाबी को यकीनी बनाने की बात समझ में नहीं आई कि वो कैसे, यानी अगर आप एक इन ब्लॉक वोट डालते हैं किसी उम्मीदवार को, तो उसकी कामयाबी को यकीनी बनाना आपकी ज़िम्मेदारी कैसे हो सकती है। इसमें वो सारा प्लाट छुपा है। जो इलेक्शन से पहले पोलिंग स्टेशनों पर तो हमले नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो इन्होंने खुद ही वोट डालने जाना है, लेकिन पोलिंग से पहले ये मुखालफ उम्मीदवारों का कत्लेआम करने का एक खुफिया पैगाम है जो टीटीपी ने दिया है। अब फिर वही बात कि कहाँ कादियानी, कहाँ ये टीटीपी वाले, इनका अक़ीदा कुछ और, इनका अक़ीदा कुछ और इमरान खान का अक़ीदा कुछ और। इमरान खान, तालिबान, टीटीपी जो है ये बहरहाल लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, दहशतगर्द हैं, लेकिन ये कोई सरमायादार नहीं है, कोई जागीरदार नहीं है, लोअर क्लास के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और इमरान खान पाकिस्तान के मालदार तरीन मुख्तसर तबके से ताल्लुक़ रखता है, जिनकी जायदादों का और दौलत का अंदाज़ा अरबों डॉलर में है। फिर टीटीपी वाले रवायती तमद्दुन के हामी हैं, शलवार कमीज़, दाढ़ी, औरतों को बुरके में रखना, और पता नहीं शरीयत का भी वो कहते हैं कि हम शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। और ये इमरान खान जो है ये बदकारी का और इज्तिमाई बदकारी का खुला मुबल्लग, जिसके जलसों में भी वही कुछ होता है जो बनी गाला में होता है, जो ज़मान पार्क में होता है, और जो इसके 3.5 साल के दौर में वज़ीर आज़म हाउस में होता रहा। वो सारा कल्चर आप जानते हैं वो क्या कल्चर है। माँ बेटी बहन भाई में कोई तमीज़ ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं है। तो ये सारा कल्चर, तो कहाँ ये, कहाँ टीटीपी, कहाँ कादियानी, कहाँ वो फैज़ के लोग जो ज़ाहिर है उनका एक ख़ास, वो भी मसलक उनका भी ख़ास है। तो ये चारों में कदर मुश्तरक क्या है? कदर मुश्तरक वही है पाकिस्तान का ख़ात्मा, एक पतला पाकिस्तान बनाना, पतला पाकिस्तान, जिसकी मैंने कल की वीडियो में तशरीह की थी। तो बरतानिया कादियानी जमात पाकिस्तान में तो बराए नाम है, अगरचे इसकी अहमियत है इसलिए कि जहाँ बड़े बड़े ओहदों पर ये लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने वो सुना कि जनरल फैज़ के दौर में ISI के ताल्लुक़ से एक इस्लामाबाद में एक 4 किराल का अय्याशी का अड्डा था, इज्तिमाई और जबरी बदकारी का अड्डा था, और उसका बोल्ड TV के नेटवर्क से भी ताल्लुक़ था, जिसका शाहिद शेख जो पाकिस्तान का सबसे बड़ी पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री चलाता है और जो जाली डिवीडियो का दुनिया में सबसे बड़ा मरकज़ है, उसके साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन था। वहाँ से गंदी वीडियो बनती थी, शोएब शेख के पास आती थी और फिर आगे जाती थी। तो कदर मुश्तरक तो सारा क्लियर है। तो मैं कह रहा था कि अमेरिका, पाकिस्तान में तो ये बहुत थोड़े हैं, लेकिन अमेरिका में इनकी अच्छी खासी तादाद पाकिस्तानियों की कादियानी है। थोड़े से बरतानिया में भी हैं, अगर ये बरतानिया इनका रूहानी मरकज़ है, क्योंकि मिर्ज़ा मसरूर वहाँ है, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा कादियानी नहीं हैं। और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर जो ज़्यादा कादियानी है वो जर्मनी में है और डेनमार्क में और हॉलैंड में, इन इलाकों में ज़्यादा है। तो इन सब मुल्कों की कादियानी जमात को कह दिया गया है कि आप फौरी तौर पर चंदों की फराहमी तेज़ करें। बज़ाहिर इसका ताल्लुक इलेक्शन कैंपेन से है। तो नाज़रीन, ये रैली और इसका जो जनाजा निकला मकबूलियत के घर भरम का, बल्कि यानी जाली मकबूलियत का असली ताबूत सामने आ गया। तो अब ये सारी चीज़ें जो पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं, बल्कि पिछले 10 महीनों से देख रहे हैं, उसने बेतरतीब बतदरीज इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी की है। और इसमें आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, गैलप सर्वे, जिसका नाम मैंने रखा है गॉसिप सर्वे, यानी गपशप का और झूठ का सर्वे।
اس نے پہلے یہ ایک سروے جاری کیا. اچھا یہ میں پھر آپ کو دہرا دوں کہ گیلپ سروے کی نتائج، اس کا رپورٹ، اس کا رزلٹ اب پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں خریدتا، کوئی ادارہ اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے خاصا پروپوگیٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایک لطیفہ، جو ہے تو واقعہ ہے لیکن اس کو لطیفہ سمجھیے. اس نے 3 مہینے پہلے جو سروے دیا تھا اس میں عمران خان کی مقبولیت 86% تھی، 86%. یعنی باقی تمام جماعتیں بشمول مسلم لیگ، بشمول پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، لبیک، سب کے ملا کر 14% ووٹ اور عمران خان کی 86% ووٹ. تو اس پر پھر خود پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے گوسپ سروے کے انچارج کو، جو بہت ایک یعنی کند ذہن قسم کا یوتھیا ہے اور ایک بڑے باپ ڈاکٹر ایاز شفیع گیلانی کا بیٹا ہے، نا خلف اور نا ہنجار بیٹا، اسے کہا کہ بھئی اگر تم اتنا اس طرح کا سروے دکھاؤ گے تو لوگ تو اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آنے والی کسی. ہم یہ جھوٹ تو بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے تو یہ بھی جھوٹ، لیکن یہ 81%، 86%، یہ تو بالکل ہی کچھ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو، کچھ تھوڑا نیچے آؤ. تو پھر اس نے جناب یہ پچھلے مہینے دوبارہ سروے کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ عمران خان کی مقبولیت 61% ہے، یعنی 85% سے 61% آ گئی. گویا کہ خیر سے اس نے 24% کی اس میں کمی کر دی. حقیقت کیا ہے وہ آپ کو اندازہ اب ہو رہا ہے اور کچھ ہو جائے گا کہ اس کی مسلسل گیم، اور جس طرح یہ جو اس کے کارکن کا قتل ہوا، اس کے بعد اس نے جو کمپین چلائی کہ یہ تو آرمی چیف کے حکم پر ہوا اور ایس ایس پی نے مارا اور ڈرٹی ہیری نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، اور اگلے دن جب پتہ چلا کہ وہ تو جناب ان کے اپنے کارکن تھے جو ٹریفک حادثے میں اس کو کچل کر اس کی لاش اپنی گاڑی میں رکھ کر سیدھا پہنچے تھے. گاڑی تو پہنچا دی انہوں نے وہاں اپنی ہی پی ٹی آئی کے ایک سیکورٹی کمپنی کے اڈے پر، اور خود ہی آ گئے عمران خان کے پاس، اور وہ جو بڈھی چڑیل ہے کہ نام یاسمین راشد، اس کے پاس وہاں سے ان کو شاباش بھی لی اور کہا گیا کہ بے فکر رہو. جب یہ چیزیں باہر آ گئی، فوٹیج بھی باہر آ گئی گاڑی میں لاش کو رکھ کر یہ ہاسپٹل لا رہے ہیں، تو پھر اس کے پلے کیا رہا. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جن کی اگر تفصیل گنواؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. اور پھر اس کی معافی تلافی، خوف سے باہر نہ نکلنا، اور آج بھی کہاں نکلا یہ گھر کے اندر گاڑی میں بیٹھا، بلٹ پروف گاڑی میں، یہ گھر سے باہر نکل کے نہیں بیٹھا، گھر کے اندر ہی یہ گاڑی میں بیٹھا، اور پھر بند گاڑی، یہ بم پروف گاڑی پوری ریلی میں اس نے ہاتھ تک باہر نہیں نکالا. اور پھر داتا صاحب کے پاس جا کر جو ایک جلسی ہوئی اس کی، اس جلسی میں بھی اس نے سر باہر نہیں نکالا بلکہ اندر ہی بیٹھ کر خطاب کیا، اور اندر ہی کیمرے سے اس کی جو تصویر تھی وہ باہر والوں کو دکھائی جاتی رہی. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا عام آدمی پر؟ ان کے اپنے حامی پریشان ہو گئے کہ یہ ہم نے کس آدمی کو، کس نشئی کو لیڈر بنا دیا. اس دوران ایک اور بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس نے جو حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر سے انکشاف ہوا، اور انٹیلیجنس تو ہو جاتی ہے، بہت سارے ذرائع ہیں، کہ اس نے حالیہ دنوں میں چند ہفتوں سے اپنی روٹین کی جو ہے یہ منشیات کا استعمال اس نے دگنا کر دیا ہے، 2 گنا، یعنی 100% اس میں اضافہ کر دیا ہے. تو اتنی جلدی کوئی 100% اضافہ نہیں کرتا. پتہ نہیں یہ کوکین کس طرح پیتا ہے، لکیریں کھینچتا ہے یا کسی سکے کے ڈبے میں بھرتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن جو بھی چیز ہے یہ دگنی اس نے کر دی ہے. تو دگنی کوئی بھی نشئی اتنی جلدی اپنی نشے کی مقدار دگنی نہیں کرتا، الا یہ کہ اس کے اعصاب جو ہیں وہ چٹخنیاں کھا رہے ہوں، وہ یعنی ان کے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں انگڑائیاں لے رہے ہوں. تو اس کے اعصاب نے اب انگڑائیاں لینا شروع کر دی ہیں، تو جس کی وجہ سے اس نے نشے کی اور ڈرگ کی مقدار دگنی کر دی، اور اس کی چہرے پر نظر آتی ہے. آپ اسی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اس نے جو ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا پھر بیچ سے اوپر دیکھا، اس ویڈیو کو آپ 2-3 مرتبہ دیکھیں، آپ کو اس کے چہرے پر بہت ساری چیزوں کے راز کھلتے ہوئے نظر آ جائیں گی. ناظرین، بہرحال مریم نواز اگلے 1.5 ہفتے میں، یہ مجھے ایک مسلم لیگ کے ذریعے نے بتائی ہے، اور کسی اخبار نے بھی اس کے پاس یہ خبر نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ یہ ابھی صرف تجویز ہے یا فیصلہ ہو گیا ہے، کہ اگلے 1.5 ہفتے کے اندر مریم نواز صاحبہ لاہور میں ایک ریلی کی قیادت کریں گی.
اور وہ ظاہر عمران خان کے لیے ریلی اور پریشان ہوگی۔ تو ناظرین، آخر میں وہ جو میاں داؤد صاحب نے ریفرنس دائر کیا ہے، جس کو رجسٹرار نے، سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اٹھا کر سرد خانے میں ڈال دیا، کسی دراز میں ڈال دیا ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ کتنے دن ہو گئے، 2 ہفتے ہو گئے یہ سارا سلسلہ چلتے ہوئے، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کس مرحلے پر ہے۔ حالانکہ ریفرنس دائر ہونے کے بعد فوری طور پر کارروائی شروع کرنا پڑتی ہے۔ چنانچہ میاں داؤد نے اب اس کی وہ ریفرنس کی کاپیاں صدر کو، وزیر اعظم کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، چیئرمین سینٹ کو بھیج دی ہیں کہ اس پر کارروائی کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور یہ آواز اٹھانا پڑے گی، یہ تو ٹرکوں کا جو بڑا اڈا ہے وہ اس ریفرنس کو لے کر بیٹھ گیا ہے۔ تو دیکھیے شہباز شریف صاحب میں انیشیٹو کی کتنی صلاحیت ہے، وہ ابھی تک تو مایوس کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے کچھ اور لوگ کر رہے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب تو نہیں کر رہے۔ اور آخر میں عمران خان کی گرفتاری کب ہوگی؟ وارنٹ جاری ہو گیا گرفتاری کے، اور لیکن گرفتاری کا آرڈر جو دیا گیا ہے اس میں 5 دن کا وقفہ رکھا گیا ہے، یعنی 19 تاریخ کو، آج 14 ہو گئی، تو 14، 15، 16، 17، 18، 5 دن یہ ہو گئے۔ 5 دن کا وقفہ دیا گیا تاکہ وہ کسی ٹرک اڈے کے سپروائزر سے کوئی بات کر سکے اس دوران اور گرفتاری سے بچ جائے۔ یہ دیکھیے کیسے کیسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ اب گرفتاری کا ایشو جو ہے، میں آپ کو اصل خبر بتا دوں، اصل بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ وہاں اوپر ایک پارٹی کا موقف، یعنی ایک فریق کا، پارٹی سے مراد سیاسی پارٹی نہیں، ایک فریق کا موقف یہ ہے کہ ابھی پکڑ لو، اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، ابھی کچھ دن رہنے دو۔ تو یہ جب تک یہ قضیہ طے نہیں ہوتا اس وقت تک عمران کی گرفتاری پینڈنگ رہے گی۔ اور یہ بات طے ہے کہ جس دن یہ گرفتار ہوا، اس کے بھرم کا ایک اور تابوت بند ہو جائے گا، اس پر کیلیں ٹھک جائیں گی کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، کہیں پر کسی نے کسکنا بھی نہیں ہے۔ یہ کسکنا پنجابی کا لفظ ہے، جان بوجھ کر میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کا جو ابلاغ ہے وہ اردو کے کسی لفظ میں نہیں ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔